टॉपिक है रजब बट रजब भाई रजब बच्चा, क्योंकि हमारा बच्चा भी है, हमारा भाई भी है, तो रजब बट भी है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा ये जो पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 यूट्यूबर रजब बट। तो रजब बट के पास एक बच्चा आया तकरीबन 3 दिन पहले, हुनैन के छोटे छोटे सपने के नाम से। एक डिसेबल सा बच्चा है बेचारा, अल्लाह ताला उसको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। रिक्वेस्ट है रजब कि आप ऐसा करें ना, आप जिसको आप कहते हैं ना रजब की आर्मी, क्योंकि डकी की आर्मी और है, सब आप लोगों ने बनाई हुई ना अपनी अपनी आर्मी। तो काइंडली 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 कि जो जितनी भी इसकी वीडियो है ना, इसको पे भी अपनी जो आर्मी है ना उसको कहें कि व्यूज दे इनको ना, ताकि इनका कुछ भला हो जाए। जो जितनी भी जिंदगी है वो बच्चा अपनी मर्जी से या कुछ ख्वाहिशें उसकी पूरी हो जाए, तो यही बड़ी बात है ना। तो अल्लाह ताला इस बच्चे को लंबी जिंदगी दे। अब तो डिग्री वाले बच्चों की ये ख्वाहिश है कि हमारी भी जिंदगी इस तरह साल 1.5 साल में पलक झपकते गुजर जाए, डाले जहाज सब कुछ गाड़ी बंगले आ जाए। या अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना जहन होता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे इस तरह के आपके पास आते हैं ना, तो उनको आप शॉर्ट आउट बिल्कुल भी ना दे, उनको ताकीद करें कि जाओ हुनर सीखो, कोई काम करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जी हमारा टॉपिक है रजब बट रजब भाई रजब बच्चा, क्योंकि हमारा बच्चा भी है, हमारा भाई भी है, तो रजब बट भी है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा ये जो पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 यूट्यूबर रजब बट। तो रजब बट के पास एक बच्चा आया तकरीबन 3 दिन पहले, हुनैन के छोटे छोटे सपने के नाम से। एक डिसेबल सा बच्चा है बेचारा, अल्लाह ताला उसको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। उसका बाप उसको कराची से लेके आया रजब बट से मिलने के लिए ना। तो इसलिए कि ये लोग नीडी थे, सिर्फ 300 सब्सक्राइबर थे इस बच्चे के, और व्यूज वगैरह भी नहीं इसको आ रहे थे ना। तो रजब बस बट से उन्होंने रिक्वेस्ट की। एक तो सबसे पहले मुझे इस चीज का गिला शिकवा है इस बच्चे के बाप से, कि बच्चे को पास बिठा के, हालांकि वो बच्चा सेंसिबल है, उसको सारी सेंस है, सारी समझ है, बातें सही करता है, हर बात सही करता है। रजब बट के सामने ना उस के बाप ने कहा कि इसकी जिंदगी मुख्तसर सी रह गई है, पता नहीं चंद दिन है या एक माह है ना, कुछ ऐसा ही उसने कहा था ना। तो रजब ने भी फिर इसको रिपीट किया कि इस बच्चे की इतनी जिंदगी है, मेरी हिम्मत या हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं इस बच्चे के पास कैसे आता। और इस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो इसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर दे। तो रजब बट ने जी माशाल्लाह माशाल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर दिए इसको, जो इस वक्त मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ ना। तो इसकी वजह से दो जो वीडियो गई है ना, जो रजब भट्ट के ने इंटरव्यू इसके दिया जिसमें ना, तो उसमें 424 के उसके व्यूज आए, और दूसरी वाली में 116 के व्यूज आए। जबकि जो एक दिन पहले वाली वीडियो ने उस पे 9.9 के ही अभी तक आए हैं। क्योंकि हम्बल रिक्वेस्ट है रजब कि आप ऐसा करें ना, आप जिसको आप कहते हैं ना रजब की आर्मी, क्योंकि डकी की आर्मी और है, सब आप लोगों ने बनाई हुई ना अपनी अपनी आर्मी। तो काइंडली 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 कि जो जितनी भी इसकी वीडियो है ना, इसको पे भी अपनी जो आर्मी है ना उसको कहें कि व्यूज दे इनको ना, इनको व्यूज की जरूरत है, क्योंकि ये नीडी है। अल्लाह ताला इस बच्चे की जिंदगी में इजाफा करे और इसकी जो भी तकलीफ है वो दूर फरमाए। देखिए, इंसान होने के नाते हम कह देते हैं जी डॉक्टर ने ये कहा इतने दिन की जिंदगी और इतने दिन की। देखिए, मौजूदात अल्लाह ताला की जात दिखाने वाली है, देखते भी आए हैं जब से पैदा हुए हैं, बड़े बड़े मौजे देखे हैं हमने कि भाई अल्लाह की जात अगर जब करने पे आए तो वो क्या नहीं कर सकती। मुमकिन नामुमकिन सिर्फ इंसान के लिए होता है, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हो सकता है इस बच्चे की जिंदगी माशाल्लाह बढ़ जाए, इस खुशी से ही जैसे वो एक्साइटेड था रजब से मिलने के लिए और मुलाकात करने के लिए, कहाँ कराची और कहाँ लाहौर बेचारा वो सफर करके आया, एक डिसेबल बच्चा। और माशाल्लाह बड़ा एक्टिव था ज़हनी तौर पे भी, और जिससे आमद दूसरी जो थी उसको भी हरकत कर रहा था। उसके जो दिमाग में जो इश्यू है जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है, तो इसके बाप को रजब को बिल्कुल भी सामने नहीं कहना चाहिए था कि इसकी जिंदगी कितनी रह गई है ना। ये तो अल्लाह की ज़ात देने वाली। मगर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है रजब, आप हमारे बच्चे भी हो, भाई भी हो, ठीक है। जो बुरा हम देखेंगे उसको हम बुरा ही कहेंगे, जो अच्छा होगा इंशाल्लाह उसको अच्छा ही कहेंगे। आपका ये नेकी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे और इसका अजर इंशाल्लाह
آپ کو کئی گنا زیادہ اللہ کی ذات دے گی جو آپ نے اس بچے کو سپورٹ کیا. اور میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کے باقی کی جو ویڈیوز ہیں نا جو پہلے کی، اپنی آرمی سے کہیں کہ اس کو بھی واچ اوور دیں، اس کو بھی واچ ٹائم دیں، تاکہ ان کا کچھ بھلا ہو جائے. جو جتنی بھی زندگی ہے وہ بچہ اپنی مرضی سے یا کچھ خواہشیں اس کی پوری ہو جائے، تو یہی بڑی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو لمبی زندگی دے. ہاں ایک بات ہے کہ جو جنبے غفیر ہوتا ہے آپ کے ویڈیو میں جن کو شاؤٹ آؤٹ دیتے ہیں، تو اس پہ ہمیں آبجیکشن ہوتی ہے. وہ آبجیکشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو مائیں بھیجتی ہیں کوئی ہنر وغیرہ سیکھنے کے لیے، کچھ کام کاج سیکھنے کے لیے، کیونکہ زندگی ان کے بلبوتے پہ ماؤں نے گزارنی ہے نا. جو بچے آپ سے شاؤٹ آؤٹ لینے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ آپ کی لائف کو دیکھتے ہوئے نا ہر بچہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے کہ آپ 1-1.5 سال میں ماشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچ کے، تو بچہ کیا پڑھا لکھا کیا ہو یا نہ پڑھنے والا بچہ بھی کیا ہو، اس کی ہر ایک بڑے، بلکہ اب تو ڈگری والے بچوں کی یہ خواہش ہے کہ ہماری بھی زندگی اس طرح 1-1.5 سال میں پلک جھپکتے گزر جائے، ڈالے جہاز سب کچھ گاڑی بنگلے آ جائے. یا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، اپنا اپنا ذہن ہوتا ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جو بچے اس طرح کے آپ کے پاس آتے ہیں نا، تو ان کو آپ شارٹ آؤٹ بالکل بھی نہ دیں. ان کو تاکید کریں کہ جاؤ ہنر سیکھو، کوئی کام کرو. کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو ہماری یوٹیوب کی ہے نا، پتہ نہیں کب بند ہو جانا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یہ ساری زندگی رہنا ہے، چند سال رہنا ہے، چند ماہ رہنا ہے یا چند دن رہنا ہے نا. آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو نا. تو بچوں کو ایسی سپیچ دیں جو بچوں کا مستقبل سنوار سکے. ہمیں آپ سے امید ہے، کیونکہ وہ بچے جو آپ کو فالو کرتے ہیں نا وہ آپ کی بات پہ عمل بھی کریں گے. کیونکہ ہماری بات پہ تو وہ بچے عمل نہیں کریں گے، ہم لاکھ اپنے چینلوں پہ پیٹتے رہ جائے، مگر آپ اور اماں جی اگر ان بچوں کو سمجھائیں نا کہ بچوں، جس کام کے لیے آپ کی ماؤں نے باہر نکالا ہے، باہر بھیجا ہے نا، یا آپ کو پیدا کیا ہے، پالا ہے، ان کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے جیسے آپ کے ماں باپ کہتے ہیں نا ویسا کریں. ضروری نہیں ہے کہ موبائل اٹھانے سے ہر ایک کو مس کے چند ماہ میں یا 1-8 سال میں اتنا کچھ مل جائے گا. آپ کے سامنے ہی ہے یوٹیوب، آپ کے سامنے ہی بھرا پڑا ہے. ہر ایک کا اپنا ذہن ہے، اپنے ذہن کے مطابق کام کرتا ہے. کوئی کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے نا. تو بس مختصر یہ تھا کہ آج کا میرا اس بچے کے لیے کہنا بنتا تھا. باقی انشاءاللہ باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی، آپ سے ہنسی مذاق بھی ہوں گے، اور آپ کے اس پہ آبجیکشن بھی ہوگی، اور جہاں اپریشیٹ کرنا بنتا ہے وہاں ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.